हामी फिलिपिनी सिक्दैछौँ। पाठको विषय भान्साको भण्डारण। Lalagyan ng pagkain. खाना राख्ने भाँडो। Baunan. खाजा बक्स। Supot ng pagkain. खाना राख्ने झोला। Supot sa freezer. फ्रिजर झोला। Plastic na pambalot. प्लास्टिक र्याप। Pambalot na aluminyo. एल्युमिनियम फोइल। Paminggalan. प्यान्ट्री। Kabinet sa kusina. भान्साको क्याबिनेट। Drawer sa kusina. भान्साको दराज। Estante sa kusina. भान्साको तख्ता। Lagayan ng pampalasa. मसला र्याक। Clip ng supot. झोला क्लिप। Sabon panghugas ng pinggan. भाँडा माझ्ने साबुन। Sabong para sa makinang panghugas ng pinggan. डिसवासर डिटर्जेन्ट। Makinang panghugas ng pinggan. डिसवासर। Espongha panghugas. भाँडा माझ्ने स्पन्ज। Sipilyong panghugas ng pinggan. भाँडा ब्रस। Sipilyong pangkuskus. स्क्रब ब्रस। Pangkuskus. घस्ने प्याड। Patungan ng pinggan. भाँडा राख्ने र्याक। Lababo sa kusina. भान्साको सिङ्क। Salaan ng lababo. सिङ्क छान्ने। Tuwalyang papel. पेपर टावल। Basahang panlinis. सफा गर्ने कपडा। Wipes na panlinis. सफा गर्ने वाइप्स। Spray na panlinis. सफा गर्ने स्प्रे। Bolt ng spray. स्प्रे बोतल। Guantes na goma. रबर पन्जा। Basurahan. फोहोरदानी। Supot ng basura. फोहोर झोला। Basurahang pang-recycle. रिसाइक्लिङ बिन। Lalagyan ng compost. कम्पोस्ट बिन। Walis.
कुचो Pandakot. डस्टप्यान Basahan sa sahig. भुइँ पुछ्ने कपडा Lalagyan ng pagkain. Clip ng supot. Pambalot na aluminyo. के तपाईँ यी शब्दहरू सधैँका लागि सम्झन चाहनुहुन्छ? फ्ल्यास कार्ड्स लन खममा जानुहोस् र यो र हजारौं अन्य डेकहरू निशुल्क अभ्यास गर्नुहोस्। लिङ्क विवरणमा छ।